स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डार रान वाठारांत विविध प्रकल्प लादपा खातीर सरकार तरातरांचे दबाव हाडपाक लागला. प्रकल्प मनशा बरोबर रानवटी जिवाकूय हो धोक्याचो. हे फाटभुंयेर गोंयच्या पर्यावरण तज्ञांनी सरकाराक खडेगाद उतरांनी विचारला. तुमी गोंयांत ट्युरिजम प्रमोट करपाक पळयतात, तुमी डबल ट्रॅकिंगाक रुची दाखयतात, तुमी वायल्ड लायफांत केन्ना इंट्रस्ट दाखयतले? सांगपाचें जाल्यार सुर्लाच्या टायगर रिझर्व झोनांत स्पेशल ट्युरिस्ट रिसॉर्ट सुरू करपाची घाट घातला. 8 कोटी परस चड व्हडलो प्रकल्प आसा. आमकां हे मातशे वाज आयले हे कितें चलता म्हणून वायल्ड लायफ सँक्चुरीन. देर आर टू मेनी प्रोजेक्ट्स आर बींग अप्रूव्ड देर. लॉट ऑफ प्रेशर इज बींग पुट ऑन स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड टू अप्रूव्ह दीस प्रोजेक्ट. आतां पयले प्रोजेक्ट आनी अप्रूव्ह केला इन सुर्ला गांवांत स्पेशल टुरिजम रिसॉर्ट सुरू करपाचें ताणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला. That is in the Tiger Reserve, core zone of the Tiger Reserve. The total cost of the project is more than 8 crores. And most interesting feature of the project is, in the middle of the wildlife sanctuary, they are putting this resort, and they are surrounding the resort with an electric fence. समजायला न्हू? तशें आयले आनी ते इलेक्ट्रीक फेन्स घालतात कित्याक म्हणून ते जानवरां तेचे भितर वचूंक जायना म्हणून. सो इन द वायल्ड लायफ सँक्चुरी दे आर पुटिंग इलेक्ट्रीक फेन्स टू प्रिवेंट द वायल्ड लायफ फ्रॉम मुवींग इन देयर ओन सँक्चुरी लिमिट्स. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज that the contract for construction of the resort is gone to Fomento Resources. Fomento Resources is a mining company. ती आता कितें resort construction करता कोणी समजना. पण that is the contract paper is here. We got on the RTI, and you will find more information about Surla project in these papers here. You can take the copies when you go. All the groups are opposing Surla project. Equivalent project is put up in Mole. Again, expansion of tourism resort. मागीर वेदांताची proposal आयल्या loading and unloading of coal in Kale. वायल्ड लायफ दिस मोले वायल्ड लायफ सँक्चुरी ती आता हायकोर्टान बंद केल्या. ती स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डा कडेन आयल्या. ताणें आता बरो डिस्कशन जालो. ताणें मागीर अजॉर्न केलें. लास्ट वीक इट केम बॅक ऑन द अजेंडा एज ओनली आयटम. इतलो इम्पॉर्टंट आहा पळय तांचो की सिंगल वन आयटम ऑफ वेदांता फॉर लोडिंग मायनिंग ऑपरेशन इज बिकम द मेन अजेंडा ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ. Then because of some reason that meeting has been adjourned. पण तो परत येवपाचो. कित्याक आमी कितें विचारता कित्याक स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड आहा तो, यू आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग टुरिजम, यू आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन्स, यू आर इंटरेस्टेड इन युअर डबल ट्रॅकिंग. When are you going to be interested in the wildlife? You are appointed to look after wildlife and a wildlife habitat. Why are you looking after the interests of everybody but the wildlife? They can look after themselves. No? Vedanta can look after itself. And this Goa Forest Tourism Corporation, they can look after themselves. Forest Department can look after them. Who is looking after the interest of wildlife? And why State Wildlife Board is only looking after projects which are meant to further the interests of tourism and mining companies and so on in the world? That is our question we are asking today. So we are objecting to mineral ore transportation in Calais, luxury tourism project in Sulla, resort in Kole, Bhagwan Mahavir, and fresh railway double tracking proposal again. परत वापस आयला. सुप्रीम कोर्टान ते इन्कार केले. सुप्रीम कोर्टान म्हणलें this project will damage the wildlife and we are cancelling NOC. त्यांनी आता परत दुसरी EIA घेवन हांगा परत ते आयल्यात. आमकां मातशें अप्रूव केल्या कित्याक तेन्ना आमी कितें 40 लाख घातले, आतां आमी 4 कोटी घातले. So only the difference is in the money that they have put. We have said instead of putting that much money, we have now gone to 4 crores or whatever, and we have produced a new report. You please give us approval. So we are approved. We are opposed to all the 4. ह्याच गावातल्यान म्हणजे पुढे कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा तो घेवपाचो आसा. आणि अशा ह्या वाठारान जो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा,
ज्या वाठाराक 1999च्या कायद्यानुसार म्हादय अभयारण्याचो भाग जाल्लो आसा थंयच ह्या प्रकल्प जो आसा पायकाचो सडो जो आसा त्या सड्याचेर हो प्रकल्प सरकारान घेवपाक मान्यता दिल्लेली आसा. खरी म्हणजे ही राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा यांच्यांनी वन्यजीवाच्या हिता खातीर पहिले प्राधान्य दिवंक जाय, पूण तशें न दिता तेंच्यांनी हांगासर जो प्रकल्प हाडला लक्झरी रिसॉर्ट जे आसा तो हाडून खरें म्हणजे त्या पठाराचोच एक ऐतिहासीक म्हत्व असलेले पठार आसा. कारण थंयच आमच्या गोंय मुक्ती खातीर संघर्ष करपी स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढो दिल्लो. त्याच पठाराचेर आमी जर गेले जाल्यार हेच्या पयलीं कॅमेरा ट्रॅप टायगर जाल्लो आसा परतो परतो, आनी हांगासरूच पिंगळे म्हणून जे कुटुंबी आसा त्यांचे जवळ जवळ 4-5 गाय आणि म्हशी जे आसा तांकां वागान ठार केल्ले आसा. आणि जवळ 5 वर्साच्या कालखंडान 3 मनशांचेर अस्वलान हल्ले केल्ले आसा. अस्वलांचो अधिवास आसा, वाघांचो अधिवास आसा, आणि त्याच बरोबर हो पुराय पठार जो आसा हो वायपरा खातीर फामाद आसा. मलाबार पीड वायपर आसूं किंवा बांबू पीड वायपर आसूं अशा सगळ्या अगणित वन्यजीवा खातीर हो सगळो वाठार महत्वाचो आसा. अशा ह्या पर्यावरणीय संवेदनाक्षम वाठारांत आणि अभयारण्याच्या कोर एरिया भितर हो प्रकल्प घेवप पुराय तरेन चुकीचे आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता फाटली काही 2 वर्सां जाले वायल्ड लायफा भितर लोडिंग आणि अनलोडिंग हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आणि आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी रिक्वेस्टी केल्ले तो आमी वायल्ड लायफाच्यान 1-2 किलोमिटर फुडें थंय ऑलरेडी यार्ड एक्झिस्टिंग आहा थंय शिफ्ट कर म्हणून. आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर एक गांवच्या फुल लोकांचो अपोज म्हणून तो यार्ड बंदी केल्लो. आतां काही हालचाल चालू जाता थंय यार्ड चालू करपाचो. आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन एक निवेदन करता. आमच्या काली गांवांत तें लोडिंग अनलोडिंग सेजाचें आसा तें 2 किलोमिटर वायल्ड लायफाच्यान 2 किलोमिटर थंय यार्ड आसा थंय व्हरचें आणि काली गांवाचेर एक न्याय दिवचो.